Mga katribo, adto na pud kita ni ani nga lugar nga libre pasyalan diri sa lugar sa San Fernando, Bukidnon, og mao kani ang Sacramento Peak o Sacramento Park nga tsada kaayong tan-awon kay habog man kani og daplin ra gyud sa kalsada. Og gani laag kita ni saka kita diri kay daghan man pud ay mga visitor diri nga gani kay lagi libre man kani nga lugar og makita nato ang lugar dinhi ang Sacramento Valley na diha ang mga mountains og habog kaayo sa kaon og daghan kaayong pine trees. Mura punig bagyo. Tanawa o musaka ka diha. Pwede naman gali ang mga senior citizen makasaka dinhi. Okay, og makita ang pinakatsada nga view sa bukid sa San Fernando sa Sacramento Valley. Og kani mo ning facilities, okay, tsada kayo mo kinsay mag tour diri, mga tagalagyo og tagaldool, pwede na makasori diri kay libre man kaning dapita. Og kani habog man gyud kani tan-awon kay gadungaw gyud mi sa ubos. Grabe o. Tanawa ang kalsada daplin ra gid kayo. So i-google ninyo, anhian ninyo kani nga lugar kay mura po kanig bagyo kay kano magka-wind up kamo sa mahangin nga lugar kay kani wala man kay kabalayan kay ngano manjo lasang pamaning dapita. Og dinhi makita nato nga ang hagdan nga habog kayo o gani paubos o atong makita nga labi na kadtong manag-uyab murag tsada gid siro diring dapita ba. Okay, og mo ni ilang building og samat.